Y es el momento de recibir a dos gemelos que forman parte de una de las obras artísticas más importantes de nuestro tiempo y no son Bertín y Arévalo. Tenemos con nosotros a los protagonistas de Harry Potter, James y Oliver Phelps. ¡Ay! Y también, para suerte de nuestros oyentes, a Pablo Ibarburu, que traducirá. Hello, Pablo. Menos aplauso, no, Muy bien. no sería raro. Bueno, James, Oliver, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Interpretáis a los hermanos Weasley en Harry Potter, pero esto lo hicisteis la primera vez cuando teníais 14 años y ahora tenéis 31. Yeah. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida? You guys play the brothers in the Harry Potter movies, the twins, but you started when you were 14 years old, and now you're 30, 31. Yeah, who else feels old? Yeah. ¿Quién más se siente viejo? All of us. Yeah. How has your life changed since you started filming Harry Potter? Our lives have changed totally. From dyeing our hair all the time to just being able to travel all over. I mean, we're lucky that this is we're trying to count our 5th time in Madrid with Harry Potter alone. So it's been really special. Dice que ha cambiado su vida mucho, que desde teñirse el pelo muchas veces para hacer el papel, que yo pensaba que eran pelirrojos, no sé vosotros, y que han viajado por todo el mundo y ahora están aquí por 5ª vez en Madrid. Por 5ª vez. Nos han dicho que son muy aficionados, porque bueno, hay que decir que están aquí para promocionar la exposición de Harry Potter que se inaugura este sábado en IFEMA. Y nos han dicho que cuando van con las exposiciones a los sitios les gusta salir un poco para conocer el sitio. ¿Qué tal Madrid? ¿Qué tal la noche de Madrid? Es mágica, ¿no? Yeah, we've heard that you guys, whenever you travel around for the exhibition, the Harry Potter exhibition, which is opening on Saturday, you like to go out at night, maybe party a little bit. We've done a few. We've had a few nights out. Yeah. Oh, what did you been yesterday? Oh well, babe. Last night was dinner and bed. It was quite boring. Yeah. We normally save it until the last night to have a good night out. Dice que ayer estuvieron en la cama toda la noche durmiendo tranquilamente. Eso puede ser muy bueno. Qué lástima, se perdieron mi bingo. Es que si lo llego a saber. Lorena, por favor, compórtate. Venga, que tenemos a unas estrellas internacionales. Y la última noche que suelen estar en la ciudad salen de fiesta, o sea que esperar hasta el último día que estén y salir a buscarles. Ok, pregúntales, Pablo, ¿qué podemos ver en esa exposición? Porque nos han dicho que es espectacular. What can we see in the exhibition? Because we've heard that it's amazing. What can we see in it? Yeah, well, there's loads of costumes from pretty much every character, props. So there's our wands, which we thought that when we finished filming they'd give us the wand, but they didn't. They took it and then toured it around. So they're in like a bulletproof case, so you can't touch them, but you can see them. There's thousands and thousands of little artifacts from the movies, and I think that hundreds. If you go around a couple of times, it's thousands. So, se hace un castelo, ¿eh? Dice que que se puede ver el vestuario, se pueden ver objetos de la película, cientos, no miles, y que ellos pensaban que se iban a quedar con la ropa cuando se acaba la película, pero no se la dieron. Si pudieran robar uno, ¿cuál robarían? If you could steal just one object from the exhibition, what would you steal? The wand. My wand, because they're individual. I say either that or there's a huge dragon there, like huge dragon head, and I always think that would be great to have at your house. So you know when someone tries to sell you new windows or something, like you could just get the dragon just to go. Dice que hay una cabeza de dragón que le flipa, que es muy grande y que le encantaría ponerla en su casa para asustar a la gente. Claro, no se me ocurre nada mejor en la vida que tener 14 años y que te cojan para una película como Harry Potter. ¿Qué recuerdos tienen de su llegada al set? De ¿qué, por ejemplo, qué escenario les impresionó más? It has to be the best thing in the world that you're 14 years old and they call you to be in a movie like Harry Potter. What do you remember, like the first day when you get there and it was like, what do you remember from the first day or the first days? The first day of filming. Yeah. Well, before you do filming, you have what's called a read-through. So you sit around a big table and most of the cast are there and you read through the script. And that was the first time that we sat down and we thought, you could just see all these different actors who you'd grown up watching in the film, and that was the first time it hit me like this is going to be big. Wow. Dice que estaba la primera vez que estaban haciendo la lectura del guión y que ahí se quedó flipado porque había un montón de actores que él conocía ya desde pequeño y le encantaban. Cuando formas parte de una saga como la de Harry Potter es un poco como estar en Star Wars. Sabes que toda la vida te van a recordar por haber formado parte de esa película.
y te lo recuerdan a diario los fans que te encuentras por la calle. ¿Qué cosas les han pasado con los fans que nos puedan contar? Yeah. When you're in a movie like this saga, like everyone knows you, it's like a legendary saga, and probably fans are always asking you questions about the saga or Harry Potter and the books. What is the weirdest things that you remember people asking you, or like fans asking you questions about the... There's a few. I'm trying to think weirdest one. You can say live on radio and TV. I don't know about weirdest, but I guess most unique we had was a guy asked us to help him propose to his girlfriend. And so the way he did it was that he gave us the box and said that could you just come and just put your arm around and say, oh, this is from him, or this is for you, or you drop something. And so I was like, yeah, okay, cool, not thinking. Then when it actually came time to do it, I was like, oh, this is quite a big deal. I don't want to make it like I'm proposed, just turn out the blue. So, but fortunately she said yes, and cool. She was like very over the top. But and apparently the reason they did that was at a premiere actually in somewhere else in Europe, and the reason they did that was because they met at the going to see their first date was to see the first film. So that was quite a cool thing. Dice que una vez le pidió un fan que pillara la cajita del anillo y se le dijera a la novia que le propusiera matrimonio él por el otro amigo, por el pollo que estaba ahí. Sí. Muy bien traducido el pollo. El pavo ese que estaba ahí. Y porque se habían conocido viendo la primera película de Harry Potter. Qué bonito. Esa pareja. ¿Hubieran utilizado sus poderes para desaparecer en aquel momento? Yeah. Would you have used your powers to disappear in that moment? Yes. Vosotros sois muy aficionados al golf, entonces tengo que haceros esta pregunta utilizando terminología golfística. Participar en una película tan exitosa como actor, tan exitosa como Harry Potter, ¿es un hándicap después para desarrollar una carrera como actor? Oh shit. Wow. You guys I heard golf and handicap. Yeah. You recognize that? You guys love golf, playing golf, right? Mm-hmm. Yeah. So participating in a movie like this, is it a handicap for your career? I can turn around. Is it maybe not really? Like it's in some ways people could see us just as that character, but in other ways it's good because people know you for being in something, which is always helpful. Yeah. And stick with a golf analogy, sometimes the grass isn't greener. Oh gosh. Dice que sí, que bueno, que a veces es difícil luego salir de ese papel porque la gente le conoce por ese papel, pero que al menos le reconocen por haber estado en esa película, y luego ha hecho una especie de comparación utilizando el golf, que eso ya no hay quien lo traduzca eso. Los fans de Harry Potter, sí, nos gusta pensar que todo el cast, ¿no? Todos los actores vivís un poco juntos, que estáis en Hogwarts, mezclamos un poco realidad y ficción, pero no sé si seguís en contacto. ¿Tenéis algún grupo de WhatsApp que se llame Gryffindor y habláis entre vosotros o algo así? When we see you in the movies and stuff, we imagine like all of you are together always in Hogwarts and stuff, but do you stay in contact? Like, do you have a WhatsApp group with, like, it's called Hogwarts and you talk to each other? Yeah, I'm not on the WhatsApp group, to be honest with you. Like we do contact quite a few of the guys. We removed him because he kept putting bad jokes on. I think I'm the guy on the WhatsApp group who sends those annoying memes all the time. You're that guy? I'm that guy. Yeah. Dice que a él le echaron del grupo porque es el que siempre está mandando memes y gifs. Y estamos hablando con los hermanos Phelps, que son los hermanos Weasley de Harry Potter. Un aplauso porque siguen con nosotros. Y vienen a presentar la exposición de Harry Potter espectacular que se inaugura este sábado en IFEMA y que no os podéis perder. Y también un poquito a ver el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid este fin de semana. Pregúntales quién va con quién. Yeah, you staying here to watch the Real Madrid Atlético de Madrid? Yeah, luckily when we go to these different openings and things, we always try and do a sporting event, and fortunately it's the biggest game of the season. Exactly. So it's so yes, we've been very lucky to get tickets. So which team are you guys supporting? We support it. Oh, it's a catch-22, isn't it? I mean, I have been over to Madrid before to watch Real play. Yeah. So I suppose I go with Real. So you gotta go with the other one. Just to annoy him. Yeah. Sí, no. Él dice que va con el Real Madrid, que siempre que vienen a una ciudad como esta quieren ver algún deporte o algo en directo, y justo ha tocado que este fin de es un partidazo. Pero siendo amantes de la magia, entiendo que serán del Barça. Pregúntales. If you guys are fans, what's that? Since you guys are fans of the Magic, you're probably fans of Barcelona. Barcelona, the best team. Right?
Wow. Messi. Me gusta mucho que Dani se pone mucho encarándoles a ellos. Ok, pues no. Bueno, vamos a conocer un poquito más a los hermanos Phelps, porque a los hermanos Weasley ya los conocemos mucho gracias a las películas. Hemos preparado un juego que se llama Mano a Mano con mi hermano. Preguntas sobre relación entre hermanos. Vamos con la primera, Iggy. La primera es, ¿os habéis pasado la adolescencia trabajando juntos? Si no os hubiesen cogido para Harry Potter, ¿hubierais abierto un negocio juntos? These are like questions about your relationship as brothers. You guys spent the whole adolescence working together. If Yeah. if you hadn't done that, would you guys had opened like a business together? I don't know. I don't know what in. What would the business be? No sabe de Meme qué. making on WhatsApp. That's quite a niche. That's a niche No, market. no, I don't think we would have done that. No. Nada. It won't be very successful, but En absoluto, no quieren. Aparte Oye. dice que tienen gustos muy diferentes. Yeah. O sea, Oye, Pablo, que te hemos pagado un dinero, por Sí, no me he traducir enterado de bien. qué era esa estás cosa. traduciendo a la mitad, Pablo? Es una broma de fábrica de memes ahí que Ah, tú fábrica te la de has memes. saltado. Pregúntale, claro, ellos son idénticos. Pregúntale si trabajan por separado o cogen el mismo trabajo los dos y se lo reparten. Since you guys look a lot like each other, do you get like 2 different jobs or do you get like 1 job and then you alternate? Who goes to work? It depends how well paid the job is. Depende de cuánto paguen. Venga, vamos con Vale, la tengo siguiente. otra. Sois jugadores de golf, ¿vale? Como estábamos comentando ahora. ¿Cuál ha sido la peor trampa que le habéis hecho el uno al otro para poder ganar? You guys love playing golf. Which has been like the worst, the shittiest trick or cheat that you did to the other one just to win the game? I don't need to cheat. Oh, no necesita hacer trampas, ¿eh? I know how to get inside Oliver's head Oh. when we're playing. So in golf, if you're playing like if someone's got like a 3 centimeter putt, for example, Yeah. you give them, you say, take it away. Yeah. Oliver, I make him every putt to make sure, and he will miss one. Yeah. And that's him then very angry at me, and we don't talk for the whole game. But Dice que le gusta meterse en la cabeza de su hermano y jugar con su mente, que lo que hace es que cuando está a 3 centímetros de meter la bola, normalmente no se suele hacer que el otro tire, pero él le hace tirar para que falle Guau. y luego entrar en su cabeza. Son muy competitivos. E incluso en la película, por ejemplo, se picaban por ver quién estaba mejor en las escenas. You guys are like really competitive. During the movie, would you like get into each other's nerves, like who's doing better, like who's acting better? Did you compete like acting? No. In filming, we never did that. Anything else? Yeah. Well, in professional, yeah, we are so competitive with anything. Yeah. Anything. Dice que en rodaje no, pero en todo lo demás sí. But yeah, I mean, like talking about when we did the read through earlier on when we first started filming, we didn't know who we were going to be, like who was Fred and who was George until that day. So we didn't. But we within couldn't- 5 minutes of the read-through starting, we still didn't know. Oh. So we went over to the head casting director, Janet, and said, just wondering who is playing Fred and who's playing George. And she thought we were joking. She was like, oh, that's a good one. Like, no, seriously, who is Fred and who is George? So she kind of like, oh. Went away and started, you could see her speak to Chris Columbus, the director, J.K. Rowling, Yeah. the author, and, Yeah. and David Heyman, the producer. And then she like, okay, came back and was, James, you're Fred, Oliver, you're George. So we like to think they said, oh, you didn't get the message. Oh no, that's who's playing that. But Dice que- maybe they just went, yeah, you're him and you're Yeah. him. Es random. Yeah. Dice que incluso el primer día de rodaje no sabía muy bien quién iba a interpretar a George y quién iba a interpretar al hermano, y entonces como que fueron a preguntar a la del casting y le dijo que sí, ahora vamos a hablar con J.K. Rowling, tú deberías saberlo, no sé qué, y que se lo dijeron en el momento, pero que él no sabe muy bien si se lo inventaron o si había Que alguno. tirar una moneda Claro. o algo así. Les Pensaban que ponían- estaban de coña, ¿no? Que no lo sabían incluso, ¿Les ¿no? ponían un pin para diferenciarlos? ¿O cómo los diferencian? Bueno, aquí tenemos un caso de 2 gemelos también famosísimos, que son gemeliers, que también son mágicos. Y es muy curioso porque uno de los 2 gemelos tiene 1000 seguidores más en Twitter que el otro. Cantan juntos, son exactamente idénticos y uno tiene 1000 seguidores más. ¿Les pasa algo parecido a ellos? Es decir, alguien se les ha acercado y les ha dicho, soy muy fan tuyo. Tuyo no tanto. Here in Spain we have 2 singers that are like twins. Okay. They call the gemeliers, like the twinsies or something like that. And The one twinsies? the twinsies. Twinsies. Yeah. One of them has like 1,000 more followers on Twitter. Okay, yeah. But they sing together, they do all the stuff together. So They has look that, the same. They look the same. Has that happened to you? Like a fan came over and he was like, "I'm a fan of just you," but not the other It does happen. Yeah?
Yeah, James has got a story about that actually. Can I tell it? I've never been allowed to tell this story. This is a world first. A world first. I've never been allowed to tell Dice que this esto es una story. premiere de una historia que le pasó. Exclusiva. So, last year on Instagram, I contacted them and said, could we get verified? Because you have people pretending to be you in so I said, do you mind giving us that blue tick? But Se Oliver, van a verificar el Instagram con el tic azul este. so Oliver had he had about 4,000 more followers than I did. 14,000. 14,000. Matizándole ahí. 14,000 more followers than I did. So I said, could you give me a blue tick and then leave off, say, 10 days and give Oliver his blue tick then? So they said, okay, that's fine. We were actually with the exhibition in Holland, I think, in the Netherlands. And then Oliver, he said, we'll tweet about it. So he got on his Instagram, took a photo, and then he went to add me in a message. And you could see him like look down and confused at his phone, then looked up, and I could see what was happening, and I was thinking, oh, here it comes. And he said, why have you got a blue tick? And I said, oh, I don't know, they must have verified me. Have you not been verified yet? No, I haven't. Why have you got 10,000 more followers than I do? So, yes, I am now more popular than my brother, so please follow him, he needs the followers. Dice que cuando empezaron su hermano tenía 14.000 más seguidores que él, 14.000 seguidores más, y en Twitter, y que él le pidió a la gente de Twitter que le verificara la cuenta, pero que a su hermano se la verificaran 10 días después. Entonces, cuando verificaron la cuenta a él, pasaron unos días, luego su hermano abrió Twitter, miró la cuenta de este y descubrió que tenía la cuenta verificada y tenía 10.000 seguidores más que el otro. Esto no se puede permitir, por favor, desde aquí queremos luchar porque no haya diferencias entre hermanos gemelos, porque luego eso en casa trae problemas. Así que, ¿qué son? 14.000 seguidores más lo que Now tiene. he has 10,000 more, right? Ahora él necesita support. Too many more people. Too many. Too many. Sí, 10.000 más, 10.000 ¿no? más, tío. 10.000 más es lo que tenemos ahí en este programa los días, bueno, malísimos. Así que 10.000 seguidores, por favor, 10.000 users que vuelen a la cuenta del hermano Weasley que tiene menos, el hermano Phelps en la realidad. Muchas gracias, James, Oliver, por haber venido a vernos. Bueno, la exposición de Harry Potter.